নমস্কার। সারা পৃথিবী আজ উত্তাল করোনা ভাইরাস নিয়ে। হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছেন করোনা ভাইরাসে। আজকে করোনা ভাইরাস নিয়ে কিছু তথ্য আপনাদের দেব। ইতিমধ্যে আপনারা অনেক তথ্য ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটারে পেয়েছেন, কিন্তু আজ কিছু তথ্য দেব যেটা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কিছু তথ্য আপনাদের তুলে ধরব। করোনা ভাইরাস নিয়ে উত্তাল কেন পৃথিবী? এই ভাইরাস নতুন কিছু না। এইরকম ভাইরাল ফিভার আমাদের এই শীত গ্রীষ্মের মাঝামাঝি সময়ে প্রায়ই হয়, প্রত্যেক বছরই হয়। এরকম অনেক ভাইরাস আছে যা নিয়ে আমরা সর্দি কাশিতে ভুগি, জ্বর হয়, কাশি হয় আমাদের। কিন্তু আজকে করোনা ভাইরাস নিয়ে আমরা যতটা উত্তাল, মানে মানুষের মধ্যে যতটা বিচলিত মানুষকে দেখা যাচ্ছে, তার চেয়ে অনেক বেশি বিচলিত আমাদের মিডিয়া। কেন এই মিডিয়া উত্তাল? মিডিয়া উত্তাল এই কারণে, যারা ওষুধ ব্যবসায়ী, ওষুধ কোম্পানির সুবিধা করে দেওয়ার জন্য মিডিয়া উত্তাল। সারা ভারতবর্ষে করোনায় মৃতের সংখ্যা কত? সারা পৃথিবীতে কত? পৃথিবীতে 1,500 লোক মারা গিয়েছেন। দুঃখজনক। পশ্চিমবাংলায় মৃতের সংখ্যা কত? এখনো পর্যন্ত একটিও না। কিন্তু এই করোনা নিয়ে অযথা আমাদের বিচলিত করা হচ্ছে, আমাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে মাস্ক পরতে। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ডাক্তাররা এবং ভারতবর্ষের একজন প্রথিতযশা ডাক্তার, তাঁরা পর্যন্ত বলছেন যে এই মাস্ক পরাটা মোটেও নিরাপদ নয়। ধন্যবাদ ডেপুটি ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে ইনভাইট করার জন্য। মাস্ক, আমি দুটো মাস্কের ছবি দিয়ে রেখেছি এবং আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে মাস্কের নাকি আবার এপিটোপিট আছে। এটা আমরা প্রথম শুনছি জীবনে। আমরা যারা, আমি 26 বছর যাবৎ ইনফেকশাস ডিজিজ নিয়ে কাজ করি, আমরা মাস্কের এপিটোপিট চিনি না। কিন্তু আমরা মাস্ক চিনি, মেডিকেল আর সার্জিক্যাল মাস্ক, N95 মাস্ক। N95 মাস্ক কে পরবে? এখানে আমরা যারা আছি, আমি পড়তে পারি, প্রফেসর ফ্লোরা পড়তে পারে, কারণ মাঝে মাঝে ওনাকে আমাদের ল্যাবে ঢুকতে হয়, কিংবা আমরা পেশেন্টের কাছাকাছি চলে যেতে হয়। এছাড়া আর কারো মাস্ক N95 এর দরকার নাই। N95 হলো রেসপিরেটরি রেস্ট্রিকশন, এবং এটার পড়ার জন্য ট্রেনিং করতে হয়। আমরা যখন আমাদের ছাত্র বয়সে পিএইচডি কালীন সময়ে ট্রেনিং করতাম, এটার জন্য 3 দিনের ট্রেনিংয়ের সার্টিফিকেট না থাকলে আমাদের ল্যাবে ঢুকতে দিত না। তাইলে এই মাস্ক আমরা পড়তেই জানি না, তারপরে আমরা সাধারণ মানুষকে কেন সাজেস্ট করব? আর আপনি যদি ভুল করেন, আর্টিফিশিয়াল রেসপিরেশন তো, ভুল করে ভিতরে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া জমা হবে, আর যাদের শ্বাসকষ্ট আছে তারা মারাও যেতে পারেন। সো এই মাস্ক পরার, আমরা যারা দীর্ঘদিন থেকে পড়ি, BSL 3 পরে কাজ করতে গিয়ে, তারাও আধা ঘন্টা বেশি একসাথে এক নাগারে পড়ি না। সো এটা পরে সাধারণ মানুষ ঘুরে বেড়াতে পারবে না। বাকি রইল কি? সার্জিক্যাল মাস্ক। সার্জিক্যাল মাস্কের এদিক ওদিক বলে কিছু নাই। এটা 3 লেয়ার মাস্ক, 3টা লেয়ার আছে। যে লেয়ারগুলো উপরের দিকে সেটা বাইরে থাকবে, যে লেয়ারগুলো নিচের দিকে সেটা ভিতরে থাকবে। ভেতরেটা স্মুথ, পানি ছেড়ে দেন, পানি পড়ে যাবে। আপনি হাঁচি কাশি দিলে ওই যে 3টে লেয়ার উপরের দিকে আছে, ওখানে জমা হয়ে থাকতে পারে, ভিজে যেতে পারে, ভিজ হলে ফেলে দেবেন। আর ওই যে বাইরে 3টা লেয়ার, সেটা থাকবে উপরের দিকে। হ্যাঁ, নিচের দিকে যখন থাকে তখন আপনি বাইরে থেকে কোনো ময়লা জমা করেন না। কতক্ষণ পরবেন? কালকে রাত্রে একজন আমাদের প্রশ্ন করে, আচ্ছা 24 ঘন্টার বেশি কি একটা মাস্ক পরা যাবে? ভাই, আপনি যখন মাস্কটা একবার খুলবেন তখন এটা শেষ। এগুলো ওয়ান টাইম ইউজ। আপনি খুলে গলার মধ্যে দিয়ে ভাত খাবেন, তারপরে আবার মাস্ক উঠায় পরবেন, এই মাস্কে কোনো কাজে দেয় না। মাস্ক একবারই পরতে হয়, যখন পরবেন এবং খুলবেন, ডিসপোজেবল মাস্ক। আপনাকে পড়তে হবে না, মাস্ক পরে রাস্তাঘাটে ঘুরতে হবে না। তবে ধুলাবালির জন্য যদি আপনি রাস্তাঘাটে মাস্ক পরেন, সেটা আমার আলাদা কথা, সেটা হলো এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন নিয়ে কথা। সর্দি কাশি হলে ওষুধ খান, তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন, কিন্তু এই মাস্ক পরাটা কখনোই নিরাপদ না। অথচ আজকে 30 টাকার মাস্ক বিক্রি হচ্ছে 300, 400, 500, যে যা পারছে সেভাবে। বিভিন্ন লোক দাবি করছেন ওষুধ বেরিয়ে গেছে। রামদেব বাবা বলছেন একটি গাছের ডাল দেখিয়ে, এই ডালটি খেলে করোনা সেরে যাবে। কেউ বলছেন গোমূত্র খেলে সেরে যাবে। আৰু মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে গৰুৰ মানে এনেকুৱা সম্পদ, অকল আমাৰ কৃষকে যে উপকৃত হ'ব সেয়াই নহয়, যে গৰুৰ মুতেৰে এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰৰ দৰৱ ওলাইছে, কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধকৰো দৰৱৰ আৱিষ্কাৰ হোৱা আৰম্ভ হৈছে। গুজৰাটৰ এখন আয়ুৰ্বেদিক হস্পিটেলত গৰুৰ লগতে থাকিবলৈ দিয়ে, মানে কেঞ্চাৰ পেচেণ্টসকলক গৰুৰ গোবৰৰ লেপ দিয়ে, গৰুৰ মূতৰ পঞ্চামৃত বনায়, ঘিউ, মুত,
গাখীৰ এনেকৈ সেইটো পঞ্চামৃত বনাই খাবলৈ দিয়ে। গতিকে পেচেণ্ট ভাল হোৱা বুলি আমি নিজে প্ৰমাণ পাইছোঁ। গতিকে আমাৰ আগৰ ঋষিমুনিবিলাকতো যে গৰুৰ গোবৰেৰে যজ্ঞ কৰিছিল, গৰুৰ গোবৰৰ লগত অলপমান তেওঁলোকে আয়ুৰ্বেদিক দ্ৰব্য মিলাই এনেকুৱা ধৰণৰ যজ্ঞত আহুতি দিছিল। সেই গোটেই 5 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰ অঞ্চল মানে ধোৱাটোৱে পবিত্ৰ কৰি দিয়ে। মই ভাবোঁ যে কৰোনা ভাইৰাছটোতো এনেকুৱা ধৰণৰ আমি যদি প্ৰয়োগ কৰোঁ নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। जिस प्रकार से चाइना में और चीन में इतनी बेरहमी से, इतनी बेदर्दी से जानवरों को, पशुओं को, जीव जंतुओं को मार के, काट के जिस प्रकार से वीडियो देखा जा रहा है, तो निश्चित रूप से आप ये समझ लो कि उसी का परिणाम है। जब आप निरीह जानवरों को, निरीह पशुओं को, निरीह जीव जंतुओं को मारते हो तो उससे मारने के साथ ही उसकी एक तरंग निकलती है, नकारात्मक तरंगे, और वो तरंगे जो होती है तो उसके बाद वो एनर्जी इकट्ठे होकर के और फिर एक ऐसी पावर आता है कि जिसकी खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। जरा जब किसी पे आप जीव जंतुओं को या ऐसे को मारोगे तो स्वाभाविक है कि एक नकारात्मक पावर आएगा और आपको सबक सिखाएगा। वो फिर भी हमें चाहते हैं कि कोरोना शांत हो और ये जो मांसाहार है लोग छोड़े और संकल्प ले। चाइना पूरे देश और पूरे विश्व के लोग आज आवश्यकता इस बात का है कि संकल्प ले कि मांसाहार छोड़े, किसी जीव जंतु को न मारे, तो निश्चित रूप से पूरे विश्व स्वर्ग होगा। अगर जहाँ पे मांस लोग खा रहे हैं, मार रहे हैं, तो कभी प्राकृतिक आपदा आएगी, कभी लोगों को कोरोना नामक वायरस जो कहा जा रहा है कि कोरोना और अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होगी। এই ভাইরাসের সাইজ বড় হওয়ার জন্য কি সাধারণ কাপড়ে ওকে আটকানো যাবে, যারা বিজ্ঞানীরা বলছেন। তাহলে আমার মনে হয় শুদ্ধ পরিষ্কার কাপড় দিয়ে যদি কেউ বানিয়ে নেন ছোট্ট করে কেটে, সেটা নিজে বাঁধা যাবে যদি এরকম বিপদের ব্যাপার আছে। কারণ মাস্ক পাওয়া যাবে কি না, কবে পাওয়া যাবে, আর ভারত আর চীনকে সাপ্লাই করতে গিয়েই 2-3 মাস কেটে যাবে, এত বিরাট জনসংখ্যা আমাদের দুটো দেশে। তো সেই জন্য আমার মনে হয় প্রাথমিকভাবে এটার প্রতিষেধকের জন্য নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারেন বলে কেউ স্থানীয়ভাবে মনে হয় ভালোই হয়। कोरोना का जो मूल कारण है कि आपकी इम्यूनिटी यदि वीक है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यदि वीक है, तो आपके ऊपर ये एकदम से अटैक करके आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, फिर उसके बाद में आपके सर्कुलेशन सिस्टम को, आपके हार्ट और ब्रेन को ये ध्वस्त कर देता है। ऐसे में अभी तक अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस के लिए हमने 2-3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा प्रभावी पाया है। चाहे वो डेंगू है, चाहे चिकनगुनिया है, चाहे स्वाइन फ्लू है, इनके ऊपर तो हम सफल प्रयोग कर चुके हैं। अभी कोरोना क्योंकि नया है, लेकिन जो गिलोय नाम की जो औषधि है, इसकी डंडी पूरे हिंदुस्तान में होती है। कहीं इस पर गड़ो कहते हैं, कहीं अमृतबल्ली कहते हैं, कहीं तिपतिगा कहते हैं, कहीं अमृता कहते हैं, गिलोय, और ये दिल्ली में बहुत तादाद में है। और इसके साथ तुलसी और थोड़ा काली मिर्च, हल्दी का उबाल करके यदि काढ़ा पीते हैं तो जो कोरोना के जितने भी सिम्टम्स हैं, उसके जो लक्षण हैं, उनके ऊपर तुरंत असर करती है, ज्वर को तुरंत नियंत्रित करती है, इम्यूनिटी को ये पूरी तरह से बढ़ाती है, और किसी भी तरह के वायरस को किल करने में सबसे कारगर है गिलोय। আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যে নিদান, যে কথা তারা বলেছেন করোনা নিয়ে, সেই নিদানগুলো কি একটু দেখে নেব। প্রথমত, বারবার হাত ধুয়ে চলুন, বারবার হাত ধুয়ে থাকুন, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় থাকুন, দূরে থাকুন ভিড় থেকে, ইত্যাদি ইত্যাদি। হাঁচি পেলে একটু হাতটাকে এভাবে রেখে হাঁচুন, যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছে, তাই নিয়ে সিপিএমের লোকেরা নানান খিল্লি করেছেন ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটারে আমরা দেখেছি। কিন্তু আজকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও মমতা ব্যানার্জির কথা বলছেন যে কীভাবে হাঁচতে হবে। একটু দূরে থাকুন ভিড়ভাড় থেকে। There are several measures you can adopt to protect yourself and others from getting the new coronavirus. Frequently clean your hands by using an alcohol-based hand rub product like a gel, or wash your hands with soap and water. When coughing and sneezing, cover your mouth and nose with flexed elbow like this, or use a tissue. If you use a tissue, discard it immediately into a closed bin. Avoid close contact with anyone that has fever and cough.
And if you have fever, cough, and difficulty breathing, seek medical care early and share information about any recent travels with your healthcare provider. If you just have mild respiratory symptoms and no specific travel history, carefully follow the precautions I just explained and make sure you stay home until recovery. If you need more information on how to protect yourself from the new coronavirus, check the WHO website at who.int. এত প্যানিক করার কোনো কারণ নেই, বারবার হাত ধোয়া অভ্যেস করা উচিত। আর হাত ধোয়াটা আমরা কি করি, স্ট্যাটাসে হাত ধুয়ে ফেলি, কিন্তু সেটা না করে যেটা আমাকে এনারা বলেছেন এক্সপার্টস, আমি কিন্তু এক্সপার্টস নই। ধরুন হাতটা আমি এই পর্যন্ত আমি হাতটা ধুলাম ভালো করে, আমি এই পর্যন্ত নিয়ে আসলাম, আঙুলের হাতগুলো কিন্তু আমি ভালো করে আমি স্যানিটাইজ করলাম। আর একটা হচ্ছে আমরা মধ্যেখানটা কখনো করি না, এই মধ্যেখানটাও কিন্তু করতে হবে। আর সেই নখগুলো দেখেছেন, এই নখগুলোর দিকে আমরা কিন্তু যাই না, কিন্তু নখের থেকে কিন্তু বেশি জীবাণু ছড়ায়। যদি কাশি পায় বা হাঁচি পায়, আমরা হাতটাকে যদি এইভাবে রাখি বা এইভাবে রাখি, তাহলে কি আমার নাকটা মুখটা দুটোই কিন্তু আলাদা হয়। এগুলোই তো বলেছেন, কিন্তু রামদেব বাবা কোথা থেকে একটা গাছের ডাল এনে বলছেন এটা নিয়ে নাকি করোনা রোগ সেরে যাবে। আজকে সারা পৃথিবীর তাবড় তাবড় বিজ্ঞানীরা যখন করোনা ভাইরাসের চিকিৎসা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তার প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য ব্যস্ত, রামদেব বাবা ইতিমধ্যে আবিষ্কার করে ফেলেছেন। কেউ কেউ বলছেন গোমূত্র সেবন করলে নাকি করোনা ভাইরাস চলে যাবে বা সব রোগ চলে যাবে। এই গোমূত্র খেলে কি হবে আমরা সবাই জানি, আমাদের বিজেপি নেতারাও জানেন। তারা নিদান দেন গোমূত্র খান সব ছেড়ে যাবে, নিজেরা খেয়ে দেখেন না। তার কিছু প্রমাণ আপনাদের সামনে আজকে দেব, দেখুন আগে সেটা। हर आदमी कोरोना पर ज्ञान दे रहा है, कोई हाथ धुलवा रहा है, कोई मास्क लगवा रहा है, कोई कह रहा है कि मुंह पर गाय का गोबर लगाइए, कोई गौमूत्र को कोरोना का रामबाण बता रहा है। तो हम भी आपके लिए गौमूत्र ले आए। अब ज्ञान देने वाले लोग ये गौमूत्र पीते हैं या नहीं, ये हम दिखाते हैं आपको। आइए मेरे साथ। गौमूत्र और गाय का गोबर ये इलाज है कोरोना वायरस का? जी हाँ, मैं अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मानते हैं कि गौमूत्र और गोबर से बेहतर जो है कोई इलाज नहीं। जी हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए गौमूत्र, और यही हम चाहते हैं कि इसके ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 बूंद 4 घूंट इसके पी लीजिए और लोगों को बताइए, खुद भी बचिए कोरोना वायरस से और लोगों को भी बचाइए। नेताजी ये लीजिए, को पीना है नेताजी, क्योंकि इससे लोगों को थोड़ा संदेश दे। पिला रहे हैं, हम पिला रहे हैं। ज्ञान तो हर कोई देता है। गिलास ले आइए, गिलास नहीं 2 घूंट पी लीजिए इसी से। गिलास ले आइए, गिलास में हम पानी डालेंगे, पानी के साथ जो है डालकर मतलब होंगे पियेंगे हम। गौमूत्र पीने में क्या बुराई, लीजिए। नहीं अरे सब हम थोड़ा पी। अरे आपने कभी गौमूत्र का सेवन किया है? नहीं, हमने किया क्यों नहीं, बिल्कुल किया है। आपके लिए गौमूत्र लेकर आए हैं, तो एक बार पूछ लेते हैं कि आप जो है लोगों को शिक्षा दे, ज्ञान दे कि लोग कम से कम गौमूत्र पिए। नहीं तो लोग कहते हैं कि भैया गाय के पेशाब को लोग छूते नहीं है, हैं? जो तनिक बैग पकड़ लो भैया हमारा। हाँ थैंक यू। गौमूत्र के पेशाब, गाय के पेशाब को लोग छूते नहीं हैं, बड़ा परेशान रहते हैं। तो आप कम से कम बताएंगे तो लोग समझेंगे। 2 बूंद माने कि ये गौमूत्र ही है? गौमूत्र है, विश्वास कीजिए। पतंजलि रामदेव बाबा पर विश्वास है? नहीं, हम आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे। रामदेव पर विश्वास है? नहीं, विश्वास की बात सब कोई अलग बात है, लेकिन हम आपके क्यों मान लेंगे गौमूत्र ही है ये? भाग क्यों रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। क्या हुआ? ये लीजिए गौमूत्र। नहीं तो हम पी चुके हैं आज मैडम, आज फिर भी लीजिए। नहीं, सुबह हमने पिया है। एक बार हम योग बढ़िया गौमूत्र दे रहे हैं लोगों को, आप पियेंगे? हाँ ये लीजिए, आप लोग भी प्रसाद लीजिए, प्रसाद लीजिए। अब प्रसाद दे रहे हैं तो अच्छा आप ले लीजिए, प्रसाद लेंगे? लेना नहीं चाहते, अच्छा आप ले लीजिए। एक बार हाथ में छिड़क लीजिएगा, छिड़क लीजिएगा। क्या है, छिड़क लीजिए। लगा चुके हैं, हम ले चुके हैं इसको। गौमूत्र का सेवन करने से और गाय का गोबर का लेप लगाने से शरीर पर किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती। इस बात से आप इत्तेफाक रखते हो कि नहीं? देखिए, जहाँ तक कि मेरे को लगता है कि मैं बिल्कुल सच है कि गाय के गौमूत्र से काफी कुछ जो है बीमारियां दूर होने का संभव है। मतलब आपने एक्सपीरियंस किया है ऐसा? बोल दीजिए कैमरा को, हमने एक्सपीरियंस किया है ऐसा। जी हाँ जी, बिल्कुल जो है मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है।
सिर्फ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को एक और एक्सपीरियंस बनाने के लिए हम अपने साथ में गौमूत्र लेकर आए हैं, काहे कि आप लोगों का ख्याल रखना होता है। तो ये गौमूत्र है हमारे पास में, ये गौमूत्र है, आप इसके बस 4 बूंद पी लीजिए। देखिए पीने पकड़िए तो पकड़ तो लीजिए। मैं बिल्कुल पकड़ सकता हूँ। आप दो 4 बार ऐसे हाथ में लेके ऐसे ऐसे खुद पर छिड़क लीजिए। कुछ नहीं, इतना ही करके दिखा दीजिए, आप तो एक्सपीरियंस कर चुके हैं। देखिए करके दिखा दीजिए, अभी ये करके दिखाएंगे। ये करके नहीं दिखा रहा, अभी मैं जो है किस मूड से आया था मैं। अच्छा इसके लिए मूड होता है क्या? इसके लिए मूड होता है क्या? मूड नहीं होता है, जो चीज मैंने आपसे बताया करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा चलिए बता दीजिए कैमरे को, आपने एक्सपीरियंस नहीं कर सकता हूँ मैं। नो थैंक यू, नो कमेंट सर। कर सकता हूँ मैं। नो थैंक यू, नो कमेंट सर। ये नया कोरोना वायरस दिखने में कुछ ऐसा है। ये नया कोरोना वायरस दिखने में कुछ ऐसा है। कोरोना वायरस दिखने में कुछ ऐसा है। এ যেন মৃত্যুপুরী, অথচ কদিন আগেও হাজার বছরের পুরনো স্থাপনার কীর্তি দেখতে রোজ ভিড় করত লাখো মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালির ফ্লোরেন্সের এই ঐতিহাসিক পিয়াজ্জায় প্রথমবারের মতো এমন পরিস্থিতি হলো করোনায়। বিশ্বজোড়া খ্যাতি ইতালীয় পাস্তা, পিৎজা আর কফির দোকানগুলো এখন ক্রেতাশূন্য। কার্নিভাল ফেস্টিভ্যালে মজে থাকা রোম, মিলান আর নেপলসের মতো শহরগুলো যেন ভূতেরে নগরী। প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের প্রকোপে পুরো পৃথিবী থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন ইতালি। এরপর আমি আসবো বাবার নিদান নিয়ে। तो कोरोना वायरस का ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या संबंध है और क्या हम उससे उम्मीद रखें और किस तरह से हम अपने आप को प्रिपेयर करें। तो अब बात करें हम कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस का आउटब्रेक लोगों के ध्यान में, दुनिया की नज़रों में फरवरी 2020 से आया, लेकिन इसकी शुरुआत 5 नवंबर 2019 से हुई थी, जब गुरु धनु राशि में प्रवेश कर चुका था। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं आपकी गुरु माँ रुक्मिणी आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई। पूरा विश्व जिस महामारी से ग्रसित हो रहा है, जहां लोगों के अंदर बहुत ही डर का माहौल बना हुआ है, सब लोग आतंकित हैं इस कोरोना नाम के वायरस से। किन ग्रहों के कारण ये वायरस हो रहा है? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आप सभी का ग्रहों के खेल कार्यक्रम के आज एक स्पेशल एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कोरोना वायरस एस्ट्रोलॉजिकली कोरोना वायरस का क्या सॉल्यूशन है, आज हम जानेंगे मयंक जी से। मयंक जी, क्या लगता है आपको एक बड़ी महामारी
31,000 लोग इस महामारी के चलते मौत के घाट उतर गए। हजारों लोग इस महामारी से पीड़ित हैं और अब भारत में भी इसने दस्तक दे दी है। देखिए, ये महामारी जो फैली है, पहले हमें पिछले इसके पन्नों को कुरेदना पड़ेगा, आखिर ये महामारी कहाँ से फैली है, क्या कारण है। लेकिन चाइना से ये शुरुआत हुई है और जिस तरह के हम चाइना का अगर हम चार्ट देखें, कुंडली देखें, अगर ज्योतिष गणना के हिसाब से, तो उनके छठे भाव में राहु चल रहा है। नमस्ते व्यास, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस और ज्योतिष संबंधी, किस तरह से ये वायरस अफेक्ट करता है, हम कुंडली से किस तरह से इस वायरस को देख सकते हैं। आइए थोड़ा रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इसका कोई उपाय है या कैसे इसे देखा जा सकता है। রামদেব বাবা এটাও বলছেন যদি চীন চায় তাহলে চীনকেও এই গাছের ডাল তিনি সাপ্লাই করবেন, মানে এখানেও ব্যবসা। এই ব্যবসায়ীদের থেকে দূরে থাকুন, আর দূরে থাকুন ওই মিডিয়া থেকে যারা আপনাদের প্রতিদিন ভয় দেখাচ্ছেন এই করোনা নিয়ে। এরকম বহু ভাইরাস আগে এসছে, ইবোলা এসছে, মারণঘাতী ভাইরাস। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একে মানে মারণঘাতী বলেছেন এবং প্রাণঘাতী বলেছেন, কিন্তু তারপরও অযথা উতলা হয়ে প্যানিক সৃষ্টি করে একে অন্যকে ভয় দেখিয়ে চলবেন না, সাবধানে থাকুন। যেভাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আপনাদের বলছেন, আপনারা আমার এই বক্তব্যের পরেই ভিডিওটি দেখতে পাবেন, সেভাবে চলুন। নমস্কার, আমার নাম ডক্টর কৌশিক লাহিড়ী। আজকে এই নোভেল করোনা ভাইরাস নিয়ে আপনাদের সামনে কিছু বলার জন্য এসেছি। প্রথমেই বলে রাখি যে বিশ্বজুড়ে এটা নিয়ে যে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে তার অনেকখানি কিন্তু মিডিয়া, বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়া বাহিত। তার কারণ পৃথিবীতে এই প্রথম কোনো ভয়ঙ্কর অসুখ আসেনি এবং এর থেকেও অনেক বড় বড় মহামারীর সামনে কিন্তু মানব সমাজ পড়েছে। এই কিছুদিন আগেই ইবোলা ভাইরাস বলে একটি ভাইরাস এসেছিল, সেটির মারণ ক্ষমতার থেকে অনেক বেশি ছিল। বা সার্স, সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম, বা মার্স, মিডল ইস্ট অ্যাকিউট রেসপিরেটরি সিনড্রোম, সেগুলোর মারণ ক্ষমতাও কিন্তু এই ভাইরাসটির থেকে অনেক বেশি ছিল। তাহলে এই ভাইরাসটি নিয়ে এত নোভেল করোনা বা কোভিড-19 যেটাকে বলা হচ্ছে, এত আতঙ্ক কেন? তার কারণ হচ্ছে এটা অন্য ভাইরাসের থেকে সংক্রামক বেশি, মারণ ক্ষমতা বেশি না। একটা খুব সহজ উদাহরণ দিচ্ছি। এই পর্যন্ত আমাদের দেশে, আমি সারা পৃথিবীর কথা ছেড়েই দিচ্ছি, জানেন কত লোক এইটাতে আক্রান্ত হয়েছে? 44 জন, হ্যাঁ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া হিসেবে। তো 44 জনের মধ্যে 17 জন হচ্ছেন ইউরোপ থেকে, ইতালি থেকে আসা 17 জন পর্যটক। তা 134 কোটির মধ্যে 44 জন আক্রান্ত হয়েছেন, একজনও মারা যাননি। আমরা চাইছি না কেউ মারা যান,
কিন্তু ভেবে দেখুন প্রত্যেক দিন আমাদের দেশে কম করে 300 জন মানুষ কিন্তু পথ দুর্ঘটনায় মারা যান। এটা শুনলে চমকে যাবেন যে প্রত্যেক দিন 5 বছরের তলার বাচ্চাদের ডায়রিয়াল ডিজিজে বা পেট খারাপ জনিত অসুখে, অপুষ্টিতে অন্তত 400 ভারতীয় শিশু মারা যায়। আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করি না কিন্তু। অথবা আরেকটা জিনিস বলি, টিউবারকুলোসিস বা টিবির নাম আমরা সবাই শুনেছি। জানেন প্রত্যেক দিন ভারতবর্ষে অন্তত 1200 মানুষ ভারতীয় তারা মারা যান টিউবারকুলোসিসে। তো এইটা নিয়ে আমরা আতঙ্কিত নই, এটা নিয়ে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে আলোচনা করছি না, টিভিতে আলোচনা করছি না, আমাদের স্টক মার্কেট ক্র্যাশ করছে না। কিন্তু এই নোভেল করোনা ভাইরাস নিয়ে অনাবশ্যক একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করে আমরা হাত পা গুটিয়ে ঘরের মধ্যে বসে আছি। খুব সাধারণ একটি ইনফেকশন, যেটি 70 কিছু মানুষ যারা অশক্ত, যাদের ব্লাড সুগার আছে, যাদের নিউমোনিয়া হচ্ছে, তারা এটাতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হচ্ছেন বিভিন্ন দেশে। খুব দুঃখের কথা, কিন্তু তার মানে এই নয় যারই হচ্ছে তিনি মারা যাচ্ছেন। 1,10,000 জন এই পর্যন্ত এই অসুখটিতে আক্রান্ত হয়েছেন, তার মধ্যে মারা গেছেন কয়েক হাজার। বাকি যে 99,000 বা 1 লক্ষের ওপর মানুষ এতে সুস্থ হয়ে গেছেন, সেটা নিয়ে কিন্তু আলোচনা হচ্ছে না। এ পর্যন্ত 3.4% হচ্ছে এর মারণ হার। হাতটা ধোয়া, ডিসইনফেক্টেন্টও দরকার নেই, জল দিয়ে হাত ধোয়া সেটাই যথেষ্ট। প্রত্যেকের সঙ্গে হ্যান্ডশেক না করে নমস্কার করা যথেষ্ট। খুব কাছাকাছি, প্রত্যেকের কাছাকাছি যদি না আসার দরকার হয়, ডাক্তার হিসেবে আমাদের আসতেই হয়, কিন্তু এছাড়া একেবারে গলায় জড়িয়ে যদি কারোর সঙ্গে বন্ধুত্ব না করার ইচ্ছে হয়, অসুস্থ মানুষটি থেকে আপনার সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর বহু দূরের যে লং হল ফ্লাইট, এখান থেকে আমেরিকা যাওয়ার যে ফ্লাইট 16 ঘন্টা 18 ঘন্টা, তাতে যদি অন্য একজন আক্রান্ত মানুষ থাকেন, আপনার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু সেটা আরেকজন ইনফ্লুয়েঞ্জা ব্যক্তির থেকেও আপনার ইনফ্লুয়েঞ্জা হতে পারে, আরেকজন চিকেন পক্স আক্রান্ত ব্যক্তির থেকেও আপনার চিকেন পক্স হতে পারে। এইটা আমাদের মাথায় রাখা উচিত। অন্য অনেকগুলো সংক্রামক অসুখের মতো এটিও একটি সংক্রামক অসুখ, যাতে 100 জনের মধ্যে 300 জন মাত্র মারা যান, এবং তারাও অশক্ত এবং বয়স্ক। তাই জন্য এটা নিয়ে অকারণ আতঙ্ক সৃষ্টি করে সমাজে অস্থিরতা বাড়ানোর কোনো কারণ আছে বলে আমি মনে করছি না। নমস্কার। बचपन से अभी तक हम सबको कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमेशा हज़ारों बार फ्लू हुआ होगा, जुकाम हुआ होगा। तो जब जुकाम हुआ तब कोई बॉडी में वायरस गया होगा। वो जो वायरस है वो जितना स्ट्रांग है, उससे जितने लोग मर सकते हैं या बच सकते हैं, बस उतना ही खतरनाक कोरोना वायरस। बोलने का मतलब बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। तब आपने क्या इलाज किया था? लगभग अक्सर तो इलाज ही नहीं किया था, अपने आप ही ठीक हो गया था। और होता भी ये है, वायरस का कभी कोई इलाज नहीं है, कोई दवा होती नहीं, अब तक तो नहीं बनी दुनिया में, क्योंकि वायरस अपने आप ही वो ट्रांसफॉर्म होता रहता है। तो कोरोना वायरस उतना ही सिंपल वायरस है जितना कि कोई और वायरस होता है जिससे हमें फ्लू होता है। वो फ्लू वायरस है, तो डरने की खतरे की कोई बात ही नहीं है। कोरोना वायरस को अभी इन्वेंटेड वायरस नहीं है, तो पहली बात है। जब से सृष्टि में हम लोग हैं, इंसान हैं, कुदरत है, तब से कोरोना वायरस भी है। हो सकता है इस कमरे में इस वक्त भी हो सकता है बचपन से अभी तक आप जितनी बार आपको फ्लू हुआ उनमें से कभी ना कभी कोरोना वायरस की वजह से भी रहा हो। फर्क सिर्फ इतना है, अभी जो नया है वो ये है कि कोरोना वायरस को पहचानने वाला डिटेक्शन किट, जिसे डायग्नोस्टिक किट बोलते हैं, ये नया आविष्कार है। जब वो किट नहीं था तब भी कोरोना वायरस था। हम जिंदा हैं और आगे भी रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसके अभी वैक्सीन्स के लिए एडवांस जा रहा है, सारे देशों का बजट बन रहा है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस का, HIV का, सबका बजट हमारे देश में, सारे देशों में। और वो एक मोटा पैसा आपके और मेरे टैक्स के पैसे से हर साल जाता है, वो हमेशा के लिए जाता रहेगा जब तक कि ये देश है या बाकी देश हैं। तो मतलब हमेशा के लिए एक परमानेंट इनकम का ये जरिया बनने जा रहा है। जैसे बाकी HIV के केस में हुआ, तो वैसे ये बनने जा रहा है। तो इसके लिए इतना मार्केटिंग तो चाहिए होगा। फ़ायदा जाहिर सी बात है वो तो US को ही होने वाला है। और अगर शुरुआती तौर पर देखें, ये जो कहानी आप देख रहे हैं, सारा कुछ ऐसा आज से कुछ साल पहले हुआ था। समझने के लिए 1984 में हुआ था, जब इसी तरह से HIV वायरस का पहली बार आविष्कार, बोलूँगा होता तो सदियों से था, लेकिन कि HIV नाम का वायरस है आइडेंटिफाई हुआ था। तब 2 देशों ने आपस में पूरे दुनिया के सामने मेमोरेंडम साइन किया कि ऑफिशियली कि इस HIV से पूरे दुनिया में जो भी व्यापार होगा, हम 2 देश फ्रांस और US आधा आधा कर लेंगे। अच्छा। तो वो तब था 2 पार्टनर, फ्रांस एंड US। अब
अब 2 पार्टनर हैं, वो चाइना और यूएस। ठीक है ना। अब तब जो बैकग्राउंड था तब था वो साउथ अफ्रीका था कि अफ्रीका में फैला हुआ है, याद कीजिए। ठीक है। लेकिन अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे MBकी, राइट, उस वक्त के, तो उन्होंने तभी ऐलान कर दिया था वर्ल्ड वाइड कि HIV से एड्स नहीं होता है और हम इसको नहीं मानते। हुआ क्या, उनका तख्ता पलट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो इसका खेल इतना बड़ा है कि किसी प्रेसिडेंट का तख्ता पलट तक भी हो सकता है। और इसमें जैसे अभी देख रहे हैं कि चाइना में बहुत नुकसान हो रहा है, बिजनेस बंद हो रहे हैं, वो छोटा सा एक प्राइस उनको पे करना पड़ रहा है। जीवन भर का एक बीमा सा हो गया कि पूरे दुनिया के लोग, सारे के सारे देश, 200 देश एक बजट तैयार कर लेंगे। भारत में भी बजट तैयार हो जाएगा, हर साल इतना बजट का वैक्सीन आने हैं, दवाई आनी, डायग्नोस्टिक किट आना है। वो फिर आएगा कहाँ से? ये 2 पार्टनर है ना, चाइना और यूएस। तो आगे की जिंदगी अपना वो आगे का इकोनॉमिक्स बना रहे हैं। किसी भी एक वायरस से, कोई भी सिंपल से सिंपल वायरस से दुनिया भर में, अब ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं, बैक्टीरिया से हर साल 15 लाख लोग मरते हैं। अब आप गिनती बताइए कितना है? 200, 400, 1000, 2000, 3000, 4000 कोरोना वायरस जो बोल रहे हैं। जबकि हर साल पूरे दुनिया में 15 लाख लोग, नए लोग मरते हैं ट्यूबरकुलोसिस से। भारत में हर साल 5 लाख लोग मरते हैं हर साल। ये आंकड़े गवर्नमेंट के आंकड़े हैं ट्यूबरकुलोसिस से, राइट, उसके बैक्टीरिया से। टीबी जिसे कहते हैं आमतौर पर। तो टीबी तो कोरोना वायरस से 1000 गुना ज्यादा डेंजर, खतरनाक। जी बिल्कुल। तो उसके बारे में तो कोई प्रिवेंशन नहीं हो रही। ठीक है ना, क्योंकि उसका बिजनेस बन चुका है, उसकी दवाइयां आती हैं हजारों करोड़ों। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নিউজ কলকাতার পক্ষ থেকে এটাই আমরা প্রত্যাশা করি। নমস্কার।